da ko mo be kallenya na dugutande onda kinange nganna iga anto gama kinanga dunanta muruno yogo kada supporter kenka andanya ne kejo salam alaikum baba merci beaucoup merci Jambo lenkinda ngarle association gabe wari wo urno tilemunun tungaranka unga kum hakanu hilibane bona maninya nange mundi ke lemunun tungaranka go bureta ranta bakade ko no tungaranka daga mo kene falake no tungaranka daga mo parce que adamare men na maga yonki ngara tombola nga tombola ne mane allonte anche tunte batoke kamma nakisi minaka keni na yonki lo tombola to anon diga makama men nata hisru illibega hadamare men dani ya bino dina ndo hora ko natan na nyangote ko natamba na sino sonin karalenki be gatininti sirebe ga wina di lenki igandu la sono me de wiranu la sono me daru so ni herego no do dullenga ni hora on to hema so nen garaga tere moko kebe da taka wale o ma to on ta ko nge me sak fo nga wo jomba gandu ni soro ngen kana yin kirtiga no chuma fu me o gadde ga moko kebe den papa kenya manya ogo yon killo no jike kamma daga moko be de kemanya sino so nen garaga na ta ko maliku tenya ntalla mpere gono parce que Mali jike wale tungaranka unga 80% jongi international ka gonya o mato magatere yo gonta Kenya mais anga na jatel la go génération ke 80 anda ni 20% nya kara monte nya o kure donc ko to montene lenki 80% nya lono kharanya nda tu imbale kunduru nya sete jinka mega kala nizuma de mutale ko karana de be wa garino nga kiende aga tida tinchunkai i konta amuna ti tuanan kallen ni bitenye tu agun ni lumière nye anda karabaka no bitenye na ti sino yiwa to na salle ana ngadi uroye donc odan ken tere mo nge wonna contrôler ngara sere su kita gajanga ngance ko ngane be ngada barna timmendo konten na Allah na ada maram tu kana tinganne angana green am panka da anga timme ay anga konto bay me Allah kada nganne ken ngara ambaraje ta fala kenya ne sorongo ku meno ma oda ba dum di wondo kiyo wa uruga na nga nyeno kumbana da kale simba gandi do bite ngare go ne chetu yo kono kalle ngana kraira ntara no se kasi jambe gwan donc odan ke daga mo ko falake e pangi yo gonyine etazinya na magan kandiere etazinga magan de bendi anke ni mia franca nganga la tretu anyi lalle mello no tombola na karama na bireta wala ho mundo alla da okina ngadeza Angleterre ni gebe ay gele ngi duna mu masre kan tabaka na bure conférence yo gwa nyana ite kumbana ranta tele parce que awa tumte kali siranta sere kisine alla la ga ay tan kabero ga ko krage nanya han kama ngaro sana ga tan krage do hallesi mi adamare men genna ha mutananti duna kite ke na hoyo gwa de hinu illa krosi kite ndo kumen chukunna maga bona maga ndina ndandambe anna kuwa sangallo maga kuara melenki osonin kara minna to mani odi harako kitenye yogo wadu ngene degu men yogo wadu ngene place para ko do hangu inan ko anna ndegu ma kumpra way Kenya balawu nomination sero ni place para ga donc corona dro goto jukunu ko ay Kenya ko tena sonin kan o gana dangi kati wagadu jukunu ngaso duna so batare gana bara parce que Allah da sarte nyaro hinundi kenne wajibi ibe ga sonin ga hodi lenki gella gado to awai hinu iliranta sere menyi ni sere ga kuma na mare ho amma ga nga hoto sonin gonni ga karanga nya hete lenki irano gondi ho ga yima ga kapai ku hilinda menya nga har soronga na bara nga marani ona jukunu go korosi na jukunu korosi modibo derrière discours anga na tauna hay anga wunu aga da hibe ngaroda way Kenya no gondi lenki wala gati kebe gani ya gunta hinga daru lengo da da nyakanya donc on a droit to jukunu nge ko ne maka l'essentiel ni Kenya so nin ka ko kante pi duna ga no belenki sere rantara sere hal so nin gera antara bambara hal bambara rantara sira ka hal seno rantara ho ha ba sitanya na duna memu mal rantara me hal donc on a droit to on a jukku kallangun to mun ko manenge ya ga do ngana isa ga be osu kisimane biage nge watu nanti dunte nge Kenya president ko mane example fokinin ko ne kia utuna wara ngai me wi mu manda ngare haina nya ga nga sono yo go ta kuno suna mali ade ngana ibe kina garde nga manno me donc onda mali soni ka ko ke bane onda place non kita way soni kan jamunya utuna rai na jukun to kono ana jamane karna Allah les blancs ils ont des discriminations c'est trop dangereux oui ani me wa honne to ken donc jinkit lenga
da kane ka hoga no gusu korona drogo to no se kolla do ga barrage lo na mo abala unta kan pena dunaide ana malla gara de to anon che ken kam manke ma gara na dutew na kisi min na timme kembala unta malindi serella gi yonkillo na ta anga tunan tingana ro kedi la wakalla su anda dutew na loso anta kenta logo yonki ke bonon dindende ibe garo ke to anon ngatu korona drogo to na soro nga la imeda qur'ana ke mumanchu tawsiri wakati mbagande na kene ti serella jeto jinga ni kaba ko nyane paba lemine be ga falakini yagare go Espagne kafri nyani lemine nkane parce que serebe ga makinya tankrage lemine nyana mosri awuru yenna do kenya gina burem bagande na ga wuru na do jinkanu ko ya bada ga wuru na ga wuru gene ko aga na sigi aga na kaburun ko daga na kundu ko atambu le menti de ko tellement ga sunona et pourtant kairinya ange mbega miside ndi tashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad anga innal le menyon tonor ange nda class re kitano tu ago yogo sire de mbilisa tu intenya mi atu agun konta kisini janna ba inde